میرا خیال ہے آئیے جناب عثمان مینائی سے میں گزارش کر رہا ہوں، بارہ بنکی کے شاعر، بہت سوچ سمجھ کر کے شعر کہتے ہیں، حالات حاضرہ پر گہری نظر رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اسے شاعری میں ڈھالتے ہیں۔ جناب عثمان مینائی بارہ بنکی کے مہمان شاعر۔ اسٹیج پر بہت ہی معتبر شخصیات موجود ہیں، میں صدر محترم سے اجازت کے ساتھ چند قطعات حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے کہ محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے، محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے، اجلے باہر سے ہوئے اندر سے کالے ہو گئے۔ محترم جب سے سیاست کے حوالے ہو گئے، اجلے باہر سے ہوئے اندر سے کالے ہو گئے۔ جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے، جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے، جب بڑھاپا آ گیا اللہ والے ہو گئے۔ جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے، جب جوانی تھی وہ گجرے ہاتھ میں باندھے رہے، جب بڑھاپا آ گیا اللہ والے ہو گئے، اللہ والے ہو گئے۔ عرض کیا ہے کہ دشمن مجھے بنانے میں مشکل نہیں کوئی، دشمن مجھے بنانے میں مشکل نہیں کوئی، دشمن تو ایک شیر میں 10-20 بن گئے۔ دشمن مجھے بنانے میں مشکل نہیں کوئی، دشمن تو ایک شیر میں 10-20 بن گئے۔ اور پہلے چناؤ سے جو فرشتوں کی طرح تھے، پہلے چناؤ سے جو فرشتوں کی طرح تھے، وہ سب چناؤ جیت کے ابلیس بن گئے۔ پہلے چناؤ سے جو فرشتوں کی طرح تھے، پہلے چناؤ سے جو فرشتوں کی طرح تھے، وہ سب چناؤ جیت کے ابلیس بن گئے، وہ سب چناؤ جیت کے ابلیس بن گئے۔ محترم رئیس انصاری صاحب کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے کہ روگ دولت کے میرے گھر میں نہیں آتے ہیں، روگ دولت کے میرے گھر میں نہیں آتے ہیں، یہ جراثیم قلندر میں نہیں آتے ہیں، روگ دولت کے میرے گھر میں نہیں آتے ہیں، یہ جراثیم قلندر میں نہیں آتے ہیں۔ ہم تو یوسف کے طریقے پہ چلے ہیں عثمان، ہم تو یوسف کے طریقے پہ چلے ہیں عثمان، ہم زلیخاؤں کے چکر میں نہیں آتے ہیں، ہم تو یوسف کے طریقے پہ چلے ہیں۔ روگ دولت کے میرے گھر میں نہیں آتے ہیں، روگ دولت کے میرے گھر میں نہیں آتے ہیں، یہ جراثیم قلندر میں نہیں آتے ہیں، ہم تو یوسف کے طریقے پہ چلے ہیں عثمان، ہم زلیخاؤں کے چکر میں نہیں آتے ہیں، ہم زلیخاؤں کے چکر میں نہیں آتے ہیں۔ اللہ کہ سارے بستی والوں کو حیران کرے گا کیا، سارے بستی والوں کو حیران کرے گا کیا، امیر مفلس پر کوئی احسان کرے گا کیا، امیر مفلس پر کوئی احسان کرے گا کیا، الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے، الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے، اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا کیا۔ واہ 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 واہ، کیا کہتے ہیں، واہ بھائی عثمان، واہ واہ واہ۔ سارے بستی والوں کو حیران کرے گا کیا، سارے بستی والوں کو حیران کرے گا کیا، امیر مفلس پر کوئی احسان کرے گا کیا، الٹے سیدھے رستوں سے دولت لے آیا ہے، اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا کیا، اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا کیا۔ عرض کیا ہے کہ اب وہ سید ہونے کا اعلان کرے گا کیا، جو دوستی میں کبھی کچھ عطا نہیں کرتے، جو دوستی میں کبھی کچھ عطا نہیں کرتے، وہ دشمنی میں عجب چیز ڈال دیتے ہیں، وہ دشمنی میں عجب چیز ڈال دیتے ہیں، شکست کھاتے ہیں مجھ سے اگر میرے دشمن، شکست کھاتے ہیں مجھ سے اگر میرے دشمن، تو میرے گھر میں وہ تعویذ ڈال دیتے ہیں۔ ارے واہ 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 واہ، جو دوستی میں کبھی کچھ عطا نہیں کرتے، جو دوستی میں کبھی کچھ عطا نہیں کرتے، وہ دشمنی میں عجب چیز ڈال دیتے ہیں، وہ دشمنی میں عجب چیز ڈال دیتے ہیں، شکست کھاتے ہیں مجھ سے اگر میرے دشمن، تو میرے گھر میں وہ تعویذ ڈال دیتے ہیں، تو میرے گھر میں وہ تعویذ ڈال دیتے ہیں۔ میرے ضلع کی بہت ہی معتبر شخصیت فرید محفوظ کدوائی صاحب تشریف رکھتے ہیں، میں ان کے حوالے سے 4 مصرے حاضر کر رہا ہوں، سماعت فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے سیاسی تبدیلی کی نظر، ارشاد سماعت فرمائیے گا۔ عرض کیا ہے کہ ہر ایک چمک کو وہ
महताब समझते थे, हर एक चमक को वो महताब समझते थे, हर एक परिंदे को सुर्खाब समझते थे, हर एक परिंदे को सुर्खाब समझते थे। वो लोग ही डूबे हैं मौजों की रवानी में, वो लोग ही डूबे हैं मौजों की रवानी में, जो लोग समंदर को तालाब समझते थे। वो लोग ही डूबे हैं मौजों की रवानी में। भाई बहुत अच्छे, वाह 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 वाह, क्या कहने। वो लोग ही डूबे हैं, हर एक चमक को वो महताब समझते थे, हर एक चमक को वो महताब समझते थे, हर एक परिंदे को सुर्खाब समझते थे। वो लोग ही डूबे हैं मौजों की रवानी में, जो लोग समंदर को तालाब समझते थे, जो लोग समंदर को तालाब समझते थे। इसी सिलसिले को थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं, और क्या है कि उतरकर अर्श से तलवार पड़ती है, उतरकर अर्श से तलवार पड़ती है। रौनक भी कभी बीमार पड़ती है, रौनक भी कभी बीमार पड़ती है, और वो दुनिया में कहीं भी बच नहीं सकता, वो दुनिया में कहीं भी बच नहीं सकता। किसी को जब खुदा की मार पड़ती है, कहीं भी बच नहीं सकता, वो दुनिया में कहीं भी बच नहीं सकता। किसी का जब खुदा की मार पड़ती है, किसी का जब खुदा की मार पड़ती है, अर्थ क्या है कि हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती। भाई बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या कहने हैं जनाब उस्मान मीनाई। भाई उस्मान मीनाई को चंद मिनट और दिए जा रहे हैं आप सबके इजाजत से। फरीद भाई की भी ख्वाहिश है। हकीकत रूबरू हो तो अदाकारी नहीं चलती, खुदा के सामने बंदों की मक्कारी नहीं चलती। तुम्हारा दबदबा खाली तुम्हारी जिंदगी तक है, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती, किसी की कब्र के अंदर जमींदारी नहीं चलती है। हमारे जिले की एक और बहुत ही मोहतरम शख्सियत चचा अमीर हैदर साहब तशरीफ रखते हैं, मैं उनके हवाले से सिराज मेहंदी साहब के लिए 4 मिसरे हाजिर कर रहा हूं, समाज फरमाइएगा। अर्ज क्या है कि हवाएं तेज का होकर शिकार गिरते हैं, हवाएं तेज का होकर शिकार गिरते हैं, जो पेड़ गिरते हैं वो सायादार गिरते हैं, जो पेड़ गिरते हैं वो सायादार गिरते हैं। तुम्हारे शहर में गिरती हैं बिजलियां, लेकिन तुम्हारे शहर में गिरती हैं बिजलियां, लेकिन हमारे शहर में बिजली के तार गिरते हैं। तुम्हारे शहर में बहुत अच्छे भाई, वाह वाह। तुम्हारे शहर में गिरती हैं बिजलियां, लेकिन तुम्हारे शहर में गिरती हैं बिजलियां, लेकिन हमारे शहर में बिजली के तार गिरते हैं, हमारे शहर में बिजली के तार गिरते हैं। अर्थ क्या है कि हमको करे शुमार न कोई अवाम में, हमको करे शुमार न कोई अवाम में। एक ख्वाहिशों की फौज के सालार हम भी हैं, एक ख्वाहिशों की फौज के सालार हम भी हैं। 2 गज जमीन हमें भी मिलेगी जमीन से, 2 गज जमीन हमें भी मिलेगी जमीन से। इस जाविये से देखो जमींदार हम भी हैं। बहुत अच्छे, बहुत 2 गज जमीन हमें भी मिलेगी जमीन, 2 गज जमीन हमें भी मिलेगी जमीन, 2 गज जमीन हमें भी मिलेगी जमीन से। बहुत इस जाविये से देखो जमींदार हम भी हैं, इस जाविये से देखो जमींदार हम भी हैं, इस जाविये से देखो जमींदार हम भी हैं। अर्ज क्या है कि खुदा बेक़हर में डूबी जबान बोलेगा, खुदा बेक़हर में डूबी जबान बोलेगा। बहुत गुरूर में जब हुक्मरान बोलेगा, बहुत गुरूर में जब हुक्मरान बोलेगा। जमीन वालों ने तो चुप्पी साध रखी है, जमीन वालों ने तो चुप्पी साध रखी है, हमारे हक में मगर आसमान बोलेगा। बहुत अच्छे, जमीन वालों ने तो चुप्पी साध रखी है, जमीन वालों ने तो चुप्पी साध रखी है, हमारे हक में मगर आसमान बोलेगा। और मैं अपना शजरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना शजरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, मेरे अमल से मेरा खानदान बोलेगा। मैं अपना शजरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना शजरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, मैं अपना शजरा किसी को नहीं दिखाऊंगा, मेरे अमल से मेरा खानदान बोलेगा, मेरे अमल से मेरा खानदान बोलेगा। अर्थ क्या है कि गुमराह जो करती है वो बात बताता है,
गुमराह जो करती है वो बात बताता है, होता है अगर दिन तो वो रात बताता है, होता है अगर दिन तो वो रात बताता है। काबू में नहीं उसके शैतान सिफत बेटे, काबू में नहीं उसके शैतान सिफत बेटे, कब्जे में मगर अपने जिन्नात बताता है। काबू में नहीं गुमराह जो करती है वो बात बताता है, गुमराह जो करती है वो बात बताता है, होता है अगर दिन तो वो रात बताता है। काबू में नहीं उसका शैतान सिफत बेटे, कब्जे में मगर अपने जिन्नात बताता है, कब्जे में मगर अपने जिन्नात बताता है। अर्थ क्या है कि मेरे गले को दबाएगा बाद में कमजर, मेरे गले को दबाएगा बाद में कमजर, करेगा पहले मेरी आस्तीन पर कब्जा, करेगा पहले मेरी आस्तीन पर कब्जा। हमारा मुल्क औलिया कराम की सरजमीन है, यहाँ पर बहुत बड़े बड़े वली हुए और हिंदुस्तान का अवाम ख्वाह वो किसी भी मज़हब मिल्लत से ताल्लुक रखता हो, इन वलियों से अकीदत रखता है, लेकिन कुछ लोग इस हकीकत का नाजायज फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। मैं शेर आगे कर रहा हूं, समझ समझिएगा। अर्थ क्या है कि मेरे गले को दबाएगा बाद में कमजर, करेगा पहले मेरी आस्तीन पर कब्जा। और यहाँ पे दफन नहीं है कोई बुजुर्ग बुजुर्ग, यहाँ पे दफन नहीं है कोई बुजुर्ग बुजुर्ग, उसे तो करना है खाली जमीन पर कब्जा। यहाँ पे दफन नहीं है कोई बुजुर्ग बुजुर्ग, यहाँ पे दफन नहीं है कोई बुजुर्ग बुजुर्ग, उसे तो करना है खाली जमीन पर कब्जा। अगर ये हिंदू मुसलमान एक हो जाएं, अगर ये हिंदू मुसलमान एक हो जाएं तो हम करेंगे किसी रोज चीन पर कब्जा।